डोंगरेर बुरशा उदकाचो विशय फाल्यां मेरेन जाग्यार पडटलो। थळावो आमदार विरेश बोरकारान आस्त उक्तायल्या। उदकाचे मुळावे रिपोर्ट आयल्यात। धाकटे भाट ते व्हडले भाट मजगतीची पायपलायन बदलची पडटली। सद्याक टँकरांनी उदक दितात, पूण फाल्यां मेरेन डिव्हिजन करून गावात उदक पावोवपाचो यत्न करतले, विरेश बोरकारान सांगले। धाकटे भाट डोंगरेर आयतारा PWD वॉटर लायनीच्या नळांतल्यान किड्याचे उदक आयले। कांय जाणांक ओकारे येवपाक लागले। नळांतल्यान बुरशें उदक येता अशें कळटकच बोवाळ जालो। भलायकी आनी PWD अधिकाऱ्यांनी उदक चाचणेक धाडले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान विशयाची फाटपुरवण केली। फाल्यां सावन निदान व्हडल्या भाटात उदक सुरू जातले। फाल्यां मेरेन धाकट्या भाटातय पुरवण जावं येता, आमदारान मिडियाक सांगले। आयकात। याचा एंटायर इश्यू मेक करा फ्रॉम धाकटे भाट टू व्हडले भाट एंटायर पायपलायन आमी रिप्लेस करून दिवया कित्याक ओल्ड पायपलायनीची गॅरंटी आसता केन्नाय कितें जावपाक शकता। तशेंच इंटरकनेक्टींग पायपलायन रिप्लेसमेंट जातलें आनी आतां आमी काल तेन्ना सांगलें एंटायर जो वयली जी टाकी आसा आमची कोंगरेवेली टाकी आसा वॉटर टँक आसा, वॉटर टँकाच्यान उदक येवन आमकां टोटल फूल कोंगरी सर्क्युलेट जाता। आतां तेका लागून आमी आतां तिका पार्टिशन केलां, डिव्हिजन केलां। ती आमचो मानशे कडेन एक स्वीस वाल घातला। स्वीस वालान आमी कंट्रोल करपाक शकता। म्हटल्यार जेन्ना थोरले भाट व्हडले भाट जे आसा व्हडले भाटान थोरले भाटान आमकां उदक समज जायना तें डायरेक्ट दिवपाक शकता। आनी हे सायडच्यान धाकटे भाटान जो इश्यू धाकटे भाटान जाल्लो, धाकटे भाटान कंटेमिनेशन जालें तें आमी बंद करपाक शकता, कंट्रोल करपाक शकता। नाल्यार इफेक्ट कसो जातालो, इफेक्ट एंटायर विलेजीक जातालो आनी एंटायर विलेजीचो जो वॉटराचो उदक आसा तें बंद करचें पडटा। सो आतां तें जावचें ना। आतां आमकां दोनी कडेन हें केल्लें आसा आनी दुसरे सायडीच्यान फ्लॅशींग करपाक लागून आतां आमच्या कपेला कडेन त्या कपेला कडेन फ्लॅशींग करतले आनी डायरेक्ट खंयच्यान उदक भायर सोडटलें। एंटायर वॉटर जो कोंकणी धाकटे भाटांतलो तो एंटायर फ्लॅश करून आमी उदक सगळें भायर मारतले, फ्लॅश मारतले। आतां आमकां डिसिजन घेवपाक जाय की बाबा फुडें म्हणल्यार आतां खंयच्या दिसाच्यान आमी वॉटर सप्लाय कंटिन्युअसली आमी उदक बंद करूंक शकना। व्हडल्या भाटान आमी वॉटर सप्लाय चालू करपाक शकता, पण धाकट्या भाटान कितें आसा आमकां डिसिजन घेवपाक जाय की केन्ना म्हणल्यार म्हाका जाय की PWD जावं आमचे हेल्थ ऑफिसर तेंच्यांनी कन्सल्ट केलें की केन्नाच्यान आमी वॉटर सप्लाय रिप्लेस सुरू करपाक शकता। कारण आतां जर डोर टू डोरूय केल्लो आसा लोकांकडल्यान आमच्या लोकांचोय फिडबॅक येतलो आसा, तशेंच PWDचो येयल्लो आसा तेंचो समज फाल्यां येता आनी केन्नाच्यान आमी करपाक शकतलो। हो जो इशू जाता ते ड्रेन्स गटरान उदक सोडटात लोक आनी ताका लागून खूब इशू जावपाक शकता। आनी नॉट ओन्ली हें कंटेमिनेशन, आनीकूय आउटब्रेक जावपाक शकता, मलेरिया, डेंग्यू। आनी ताजेर कितें उपाय करपाचे तांणी सजेस्ट केलां, थंय सोकपीट मारपाचें तांणी रिक्वेस्ट केला पंचायती की ते लोकांक ते सोकपीट करून दियात म्हणून। आनी एक रिपोर्टाचो जो इशू आसा की एक म्हणजे आतां रिपोर्ट 5 तारखेक जे सॅम्पल कलेक्ट केले ताजो अजून रिपोर्ट येवना। एखादे ते कल्चर ग्रो करून ते पळोवचें पडटा, पूण 2 रिपोर्ट आयल्या, 1 रिपोर्ट येवना। मागीर परत बाकीचे 7-8 रिपोर्ट व्हेल्ले, तेवूय कितें जालें तें कळना। म्हणजे वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ कंटेमिनेशन हें जर कळ्ळें जाल्यार त्या दृश्टीन उपाययोजना, कित्याक ग्रामस्थांची मागणी आसा की तुमी आतां फूल वॉटर सप्लाय बंद केला, तो बेगीन बेगीन चालू करचो। लोकांक उदकाक खूब त्रास जातात, रावचें पडटा, टँकर एकाद वेळ पावना आनी रस्त्या वयल्यान उदक भितर व्हरपाक हांगा सगळीं घरां खूब पयस आसा। हे जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा लोकांचे। आतां डॉक्टर केदार रायकरांनी रिक्वेस्ट केलें की एक फाल्यां सुद्दां तुमी मातशें रावा, आपूण जर रिपोर्ट दिलो आनी इफ इट इज ऑल क्लियर जाल्यार वॉटर सप्लाय PWD सुरू करपाक हरकत ना। सो हो जो इशू आसा तो ग्रामस्थांनी सामंजस्यान सोडोवपाचो गरज आसा। सरपंच वावुरता, पंच वावुरतात, आमदार वावुरता, बाकीचे ग्रामस्थ वावुरता। आनी म्हाका दिसता एक आज फाल्यां सुद्दां जर हो इशू म्हणजे रिपोर्ट येवन जर एक बरो रिपोर्ट मेळ्ळो क्लियर आसा म्हणून, सद्या तरी कांय ना आतां, जाल्यार प्रिकॉशन घेवन लोकांनी हें उदक वापरपाक जाता, बॉयल करून बी, हे सगळ्यो गोश्टी तांणी सांगल्या। धाकट्या भाटात पावसाचें उदक व्हांवपाचे खळुलेची गटरां जाल्यात, तातूंत किडी बुजबुजतात। तातूंतल्या लोकांच्या घरांनी पिवपाच्या उदकाचे नळ गेल्यात। अशा वातावरणात उदक मेळ्ळें जावपाचेच, थळावे सांगतात। सुरवेक किड्यांच्या उदकाची पंचायतीन दखलच घेतली ना। लोकांनी कागाळी करतकच सगळ्यो यंत्रणा खडबडून जागे जाल्यो, सांगतात थळावे। आयकात तांचें म्हणणें। किडे सरपाचे फॅक्ट सरले खरें, पण कित्याक लागून सरले? PWDचें उदक बरें ना म्हणून काय कितें तरी रिजन आसतलें। तो हांगासर जर तूं पळयशीत जाल्यार पावसाचें जें उदक वचपाची ड्रेन आसा तातूंत रेब्याचें उदक सुट्टा। रेब्या म्हणजे थंय नालय, थंय मुतलो ते सगळें वालेतीन वता। आतां ही वालेत फक्त ही पावसाचें उदक सोडपाक, तातूंत जर तूं रेबें सोडलें जाल्यार
ती वालेत क्रॉस करून लोकांच्या घरांनी नळाची पायपां गेल्ली आसा. आतां खंय पायप फुटलें, फुटूना सुद्दां जाल्यार ते पायप भितर रेब्यान भितर उरता आनी कितें जाता भितर बॅक्टेरिया तयार जाता. हें साहजीक हें वतलेंच. पण म्हजें म्हणणें कितें आसा, हे रेबे पयलीं स्टॉप जावपाक जाय. पायपलायन आसले तितूनच्यान किडे गावले आमकां टॅप वॉटरान. आनी मागीर सरपंचाक बीन कळयलें आमी. तेच्या पयलू आनी दुसऱ्या वाड्यार गावले, तेंच्यांनी सरपंचाक कळयलें. तेंच्यांनी मागीर ऑफिशियलाक हांगा PWDक सांगलें आनी तेंच्यांनी रिपेर केलें मागीर दुसरे दिसा नेक्स्ट डे. मागीर नेक्स्ट डे रिपेर करून परत नेक्स्ट डेय गावले आमचे हितून किडे टॅप वॉटरान. त्या नंतर मागीर परत सरपंचाक सांगलें अशें अशें आसा. तरी म्हणून पंचायतीन एक्शन घेवनासले, कोणाक अशें हेल्थाक बीन कळूनासले. मागीर ते पयलू रामराव सरान तांकां कळयलेलें, हांकां आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट PWD तांकां कळयलेलें. त्या नंतर मागीर हांवें लेटर केलें PWDक, हेल्थाक, खोल्ले प्लस आजुसी मंजू विलेज पंचायतीक. सो लेटर तुम्ही पहिले केले वो पंचायतीन केले? आमी केलें पयलू लेटर. लोकल हय, पंचायतीन करूना काय. आमचे लेटर पावले म्हणटकीर मागीर तेंच्यांनी एक्शन घेतली. हेल्थान पयलू घेतली, मागीर प्लस PWD पंचायत सगळे येयले. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू.